नमस्कार श्रोता बंधु कहले देखी आम जीवन को उन्नत करने पाई एक फुलफिलिंग जीवन जीवा पाई किए बा न चाहे चलंतु जानिबा जीवन को उन्नत करने पाई 11टी नियम चेतन भगतकर पुस्तकरू आपण शुणुछंती रेडियो तोशाली आम माटीर स्वर। नमस्कार आजिर आमर एही आलोचना को स्वागत। आज आमे कथाइबा चेतन भगतंक गोटे बही उपरे जीवन पाई 11 नियम आगकू बढ़िबार रहस्य। हाँ बहीटा बेस सीधा सड़क लेखा होईची कथावार्ता भरी एकदम लेखक निज अनुभूति आउ जणे खाद्य वितरक विराज तांकस कथा होई माने सेमटी गोटे शैली रे लिखिचंती। तबे एहार मूल उद्देश्य है आजिकालीर जीवनर जो सब चैलेंजेस सेथिपाई किछि प्रैक्टिकल परामर्श देबा। हाँ तेबे 11टा नियम अछि सिना आमे आज सबुतक नुहे किछि मुख्य नियम उपरे टिके अधिक कथा हेबा जहा मोते लागुची बहुत माने आजि पाई जरूरी। तो आरंभ करिबा प्रथम नियमरु फिटनेस को केबे अणदेखा करंतु नाही। हाँ शुणिबाकू तो बहुत साधारण लागे किंतु लेखक कहउछंती एइटा ही मूलदुआ। भाबंतु टिके शरीर ठीक नथिले किछि भी बड़ काम करिबाकू बळ कोठु आसीबो। निश्चय आउ एटा खाली शारीरिक शक्ति कथा नुहे जेतेबेला आमे फिटनेस को माने गुरुत्व देउ गोटे प्रकार अनुशासन आसे आउ मानसिक स्पष्टता मनोटा भी टिके फ्रेश लागे। एइटा हमर मूल कौन कहती उपकरण शरीर आउ मन ए दुईटा को ठीक रखिबा को पड़िबो। ठीक एहा परे द्वितीय नियम निज भावना को नियंत्रण करंतु एइटा मते बहुत गुरुत्वपूर्ण लागिला। हाँ एटा बहुत आमे देखुछे रागरे हो कि दुखरे आमे बेले बेले एमिति किछि कहि दउ बा करि दउ जहा पाई परे बहुत अनुताप करिबा को पड़े। लेखक कहउचंती भावना को निष्पत्ति उपरे हाबी हेबाकू दियंतु नाही किंतु एइटा सबु बेले संभव हुए कि देखंतु सहज तो नुहे किंतु एठी कथा आसुची भावनात्मक बुद्धिमता बा इमोशनल इंटेलिजेंस रो निजर भावना को प्रथमे चिन्हिबा बुझिबा काहीकि एमिति लागुछि जमिति क्रोध भय एसबु जदि अनियंत्रित हुए ताहले खराब निष्पत्ति नहीं पारो संपर्क रे भी फाट सृष्टि हुए। ठीक तेणु नियंत्रण माने दबाइबा नुहे बरम बुझी विचारी ठीक भावे प्रतिक्रिया देवा स्थिर रहिबा। एहा परे आसीबा पंचम नियम को एइटा आजिकालीर गोटे बड़ समस्या सस्ता डोपामिन रु दूरेई रुहंतु। हाँ एटा बहुत प्रासंगिक जेमिति मोबाइल रे खाली स्क्रोल करिबा किंबा घंटा घंटा धरी वेब सीरीज देखिबा एसबु तत्क्षणात मजा दिए सत किंतु आमको आमर प्रकृत लक्ष्य दूरे निए आउ एहा आमर ध्यान केंद्रित करिवार जो क्षमता ताकू कमई दउची। हाँ जो कामटा टिके कष्ट किंतु तार फल बड़ सेथिपाई इच्छा कमी जाउची। डोपामिन निजे खराब नुहे किंतु ताहा अर्थपूर्ण कामरू आसीबा दरकार खाली एमती सहज मजारू नुहे। एइठो ही षष्ठ नियम आसुची जहा एहार पूरा विपरीत कठिन जिनसर पिछा करंतो एकदम माने आराम जागारू बाहरी आह्वान को सामना करिबा। लेखक कहउचंती प्रकृत अभिवृद्धि सेठी ही होए। हाँ सत कथा आमे जेतेबेले आम कंफर्ट जोन भितर रही जाऊ आमर संभावना सेठी सीमित होई जाए। कष्ट काम हाथ को नेले हुए तो सेतेबेले टिके कष्ट लागिबो किंतु सेईटा आमर चरित्र गढ़े नुआ कौशला शिखाए। कथारे अछि ना प्रगतिर कष्ट सहिब भल स्थिर होई रही जिबार जंत्रणा ठारू। बढ़िया कथा। एबे आसीबा नियम 8 को असरपा परी हुअन्तु एटा सुनी मते टिके हाँ मजा लागिला। एहार माने कोन? हाँ सुनिबा को टिके अजब लागि पारे सत किंतु एहार गभीर अर्थ अछि। कोन सेटा? देखंतु असरपा कोटी कोटी वर्ष धरी बंची रहिछि काहीकि कारण तार अद्भुत अनुकूलनशीलता अछि अडैप्टेबिलिटी आउ सहनशीलता रेजिलियंस। ओहो तेबे ए नियम कहूची आमको सेमिति हेबाकू पड़िबो। परिस्थिति जेते बदलू जेते कठिन समय आसू भांगी न पड़ी निजकू सेई अनुसारे बदलई आगकू जिबाकू हेबो। आजिकालिका दुनिया जेमती द्रुत गतिरे बदलुची सेथिपाई गुणटा बहुत जरूरी। बुझिले। आउ गोटे नियम जहा मते बहुत शक्तिशाली लागिला से हेउची दशम नियम
ଏହା ମୋर ଦୋଷ ହଁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଲେ ବା କାମଟେ ନ ହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ଦଉ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ହଁ ସେଟା ସହଜ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମ କହୁଛି ନା ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ କହିବା ସହଜ କିନ୍ତୁ କରିବା କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉ ଆମେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦେଉ ମାନେ ସବୁ ବାହାର କାରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ହଁ ଏଥିରେ ମୋର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା ନିଜ ହାତକୁ ଆସେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଭୁଲରୁ ଶିଖିପାରିବା ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଏ ଯୋଉ କେତୋଟି ନିୟମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମୂଳ କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି କଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ନିଜ ଶରୀର ଓ ମନର ଯତ୍ନ ନେବା ନିଜ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇବା ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଏବଂ ନିଜ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବା ହଁ ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଜରୁରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ବହିଟା ଖାଲି ଥିଓରି ଦଉନି ଏହା ବାସ୍ତବରେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଏକଦମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଏକଦମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୁଏତ ଆଜିଠୁ କେହି ଶୁଣିଲା ପରେ ଛୋଟ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ଯେମିତି ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଦିନକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଦେବା କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାରେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟକି ଭାବିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ତେବେ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଏମିତି କିଛି ଯାହା ହୁଏତ ଟିକେ ଅସହଜ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର ତେବେ ଏହି ଏପିସୋଡରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର